we're going to SM. Hi! Hi! Pisut! Smile! Smile! Hello! Hi! And pagpasok niya nga po sa entrance, may BDO, may shakies, and ayan, may iba't ibang kainan. So, dito po sa right side, may groceries. Yung ginawa, yan yung ginawa nila Kuya Jumel, ang Furmis family, nila Kuya Junel, ayan. Ewan ko lang si Kuya kung kasama din. Big shoutout! Big shoutout po sa mga manginginom. O, dami, oh. Oh. Kala ko makalamba eh. Malaki. Oh, Jayco. Ito, Jollibee Ninang. Sa kanan po. SM Supermarket. Ayun na nga. Jollibee. Kain mo na. Jollibee. Kainin mo na. Thank you, Lola Benny. Thank you naman. Yung Figaro. Wow. Sarap. Meron din ditong Tom's World. And ayan, iba't ibang bilihan ng cellphone. May iba't ibang brand. Yan. Octagon, may Asus, may Vivo. Iba-iba, may Honor C. Miguel! Yay! Miguel! Galing ni Bebe na. Yay! Miguel! Ha? One kid lang po ninang. Wow! Wow! Santo mo. Wow. Lapiso. Wow! Yay! Mami! 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 Picture kayo, picture. Meron din po ditong food court. Meron ding SM store. Picture taking din. Tayo.